हेलो फ्रेंड्स, आज आम 36 साइज्र प्रिंसेस कट ब्लाउजर कटिंग जानिबा। एही ब्लाउजर फ्रंट ओपन रहिबो आउ देखंतु केते फिनिशिंग भाव में बनीची। एबे चलंतु आमे कटिंग जानि नबा। प्रथमे आमे कपड़ा को देखंतु एमती दुई भाग करिकी रखिबा। फोल्डिंग साइड को निज आड़ को रखिबा जेहेतु आमे बैक पार्ट रो प्रथमे कटिंग करिबा। स्क्रीन उपरे मेजरमेंट अच्छी से मेजरमेंट हिसाब से आम कटिंग करवा। तो प्रथम आम ब्लाउज लंबा माप नवा। ब्लाउज लंबा आमर 14 इंच बनियार अच्छी तो आम ये 15 इंच मार्क करवा। शोल्डर आम ये 5.5 इंच नवा जेहेतु आमर डीप नेक अच्छी। शोल्डर जेतिकी थिबो ताकू दुई भाग करिनेबे। दुई भाग कला परे डीप नेक रे 2 इंच किंबा 2.5 इंच माइनस करिकरी शोल्डर को नेबे। तो ये देखंतु यही ब्लाउज रो शोल्डर थिला 15 इंची ताकू दुई भाग कला परे हमर एठी 7.5 इंच हला। तो मु ताकू 2 इंची माइनस कर नेली तो हमर एठी 5.5 इंच ही मु रखुची। आर्म होल लाइन पई हम एठी 5.5 इंच रे मार्क करिबा। एही जो 5.5 इंच हम जो आर्म होल लाइन पे रखिले एटा हमर फिक्स मार्क नुही। आर्म होल रो गोलेई रो माप हिसाब रे एठी कम भी हे पारे अधिका भी हे पारे। तो ये आम चेस्ट नवा। चेस्ट आमर 36 इंच अच्छी तो 36 4 भाग रे गोटे भाग ये 9 इंच मार्क करवा आउ 2 इंच मार्जिन रखा। अंटार माप ये 32 अच्छी तो 32 4 भाग रे गोटे भाग ये 8 इंच मार्क करवा आउ गोटे इंच अंटार प्लेट पे दबा आउ 2 इंच मार्जिन रखा। एबे देखंतु आर्म होल रो शेपटा आम केमती दबा। ये जो आम आर्म होल लाइन पे जो मार्क करथिले ताकू आम तार एमती मिडल पॉइंट मार्क करवा आउ ये कोण पाखरु गोटे इंच रे गोटे मार्क करवा आउ एबे आमे कर स्केल साहाय्य रे फिटिंग लाइन ठारू ए दुईटा पॉइंट को एमती जॉइंट करिकरी शेप देबा। फिटिंग लाइन ठारू 2 पॉइंट एमती डाउन करिकरी शेप देबा। आमे देखंतु कर स्केल साहाय्य रे पूरा केते सुंदर भाव रे हमर शेपटा आसुची। एबे आमे आर्म होल रो गोलेई रो माप जानिबा। एही ब्लाउज रो आर्म होल रो माप थिला 16 इंची तो तार अधा हमर एठी 8 इंची दरकार। तो देखंतु कांध पाखरु हाफ इंची छाड़ीकरी फिटिंग लाइन पर्यंत एमती मापिबा। तो एठी हमर 8 इंची रु 3 सुत पाखापाखी अधिका अछि तो ताकू आमे एमती टिके कम करिनबा। 2 सुत खंडे ऊपर को एमती कम करिनेले हमर एठी कमी जिवो। जदि एठी आर्म होल रो गोलेई रो माप एठी कम हो जाउथिबो ताहले तळकू आउ टिके डाउन करिकरी शेप दे देबे। एबे आमे बेकर चौड़ाटा 2 इंच रखिबा जेहेतु हमर डीप नेक अछि। बेकर लंबा एठी 9 इंच रो बनियार अछि तो आमे एठी 9.5 इंच रे मार्क करिबा आ तळ पट साइड रे चौड़ाटा 3 इंच रखि एमती राउंड शेप देबा। एठी आपण माने आपणकर चॉइस हिसाब रे बेकर शेपटा जेमती भी दे परिबे। डीप नेक रे कांधर पट्टी को 2 पॉइंट एमती बेक आड़ को डाउन करिवे आ कांधर पट्टीटा जदि अधिका चौड़ा हो जाउथिबो ताहले आर्म होल साइड रो एमती कम करिनेबे। फिटिंग लाइन ठारू एमती अंटार प्लेट पकेया पई मिडिल पॉइंट मार्क करिबा। मिडिल पॉइंट सीधारे टक्स रो लंबाटा आमे 5 इंच रखिबा आउ दुई कड़ साइड रे हाफ इंच रो आमे टक्स पकेबा। अंटार सीधा पर्सन आनिया पई एई कड़ साइड रु हाफ इंच मार्क करके एमती टक्स लाइन पर्यंत तिरछा भाव रे कटिंग करिबा। एठी हमर बैक पार्ट रो पूरा मार्किंग हे गेला। एबे आमे एही मार्किंग ऊपर ही आमे कटिंग करिनबा। फ्रंट पार्ट रो कटिंग करिया पई देखंतु कपड़ा को एमती साइज करके रखिबा। जेहेतु आमर फ्रंट ओपन रहिबो तो आमे एई कड़ साइड रु ओपन साइड रु आमे हाफ इंच रो गोटे हुक आउ हाई पट्टी पई मार्क करिबा। प्रथमे आमे कपड़ा को सीधा करिया पई एमती लाइन टानी नबा आउ सेउठु आमे हाफ इंच रो हुक आउ हाई पट्टी पई मार्क करिबा आउ सेही लाइन सीधारे आमे बैक पार्ट को साइज करके रखिबा। आउ बैक पार्ट हमर जेमती अछि आमे पूरा सेम भाव रे आमे ड्रा करिनबा। सेम भाव रे ड्रा कर सारला परे बैक पार्ट को आमे काढी नबा।
ଏହି ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡ୍ର କରିବା। ଆଉ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଡ୍ର କରିନେବା। ସାମ୍ନା ପଟ ବେକର ଲମ୍ବାଟା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚରେ ବନିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆଉ ତଳ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚଉଡ଼ାଟା 2.5 ଇଞ୍ଚ ରଖି ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବା। ସାମ୍ନା ପଟର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ମାର୍କ କରିକି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି 1/2 ଇଞ୍ଚର ସେପ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସ କଟ୍ ଏଠି ଯୋଡ଼ା ହେବ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାର୍ଟ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଉ ଟିକିଏ ସେପ୍ଟା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର ମାର୍କ କରିବା। ଏହି ବ୍ଲାଉଜର ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 10 ଇଞ୍ଚ, ତ ଆମେ ଏଥିରେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି 10.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟକ୍ସଟା କେଉଁ ସିଧାରେ ହିଁ ପକାଇବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଚେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଥିବ ତାର 10 ଭାଗର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଏଠି ଆମେ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟ ଆମର 36 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ 36ର 10 ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଉଛି 3.6 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିକି 4.1 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିପାରିବା। ଏମିତି ବି ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ କେମିତି କରିବେ। ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହୁକ ଆଉ ହାଇପଟିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ୟାର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କଲେ, ଏହି ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ମାପ ଆମର ବାହାରୁଛି 4.2 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ବାହାର କଲେ 4.1 ଇଞ୍ଚ ହେଲା, ତ ଆମେ ବିନା ଫର୍ମୁଲାରେ ବି ସେମ୍ ମାପ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ବି ଟକ୍ସର ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବିନା ଫର୍ମୁଲାରେ ବି ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମାର୍କ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟକ୍ସର ଚଉଡ଼ାଟା ଆମେ କେତେ ରଖିବା। 36 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟକ୍ସର ଚଉଡ଼ାଟା 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିଥିଲେ, ସେଇ କଡ଼ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା। ଏକଡ଼ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏଠି 1/2 ଇଞ୍ଚର ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇକି ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଠାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇକିରି ଏମିତି କଟିଂ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବା ଆମର କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର, ସେଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟକୁ ଏମିତି 1 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ବଢ଼େଇକିରି ଏମିତି କ୍ରସ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆମେ କଟିଂ କରିବା। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଟକ୍ସ ପଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ପାର୍ଟଟା ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ଟେକି ହେଲା ଭଳିଆ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଲେ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 2.5 ଇଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଆମେ ଟକ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍କ କଲେ, ସେକୁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଫିଟିଂ ପାଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କପଡ଼ା କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଅଣ୍ଟାର ମାପ ଏଠି ମାପି ନେବା। ଅଣ୍ଟାର ମାପ ଏଠି 8 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ଯେଉଁଠି ଆମର ଟକ୍ସ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଆମେ 3 ସୁତ ଲେଖା ଛାଡ଼ିକିରି ଏମିତି ମାପି ନେବା। ତ 8 ଇଞ୍ଚ ଅଣ୍ଟାର ମାପ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସଟା ପଡ଼ିବ, ଦୁଇଟା ଯାକର ଜଏଣ୍ଟ ଭାଗ ରହିବ, ସେଠି ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଲେ। ଏମିତି ବଢ଼େଇକିରି ଆମେ ଏଠି କଟିଂ କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ପୁରା ମାର୍କିଂ ଆମେ କରିନେଲେ। ଆମେ ଏବେ ୟାକୁ କଟିଂ କରିନେବା। ଏଠି ଆମେ ପୁରା ମାର୍ଜିନ୍ ସହିତ ଆମେ ମାର୍କିଂ କଲେ, କୌଣସି ମାର୍ଜିନ୍ ଆଉ ବଢ଼େଇବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଲାଇନ୍ ଟଣା ହେଇଛି ସେମ୍ ଭାବରେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ପାର୍ଟକୁ ଏମିତି କଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର
ये जो पार्टी आमर टिके बड़ हो जाउछि तो आमे साइज करके कटिंग करनेबा। एबे आमे हाथर कटिंग करिबा। दुईटा हाथ पई कपड़ा को 4 फोल्ड करके एमती रखिबा। हाथर लंबा एठी 6 इंच बनियार अछि तो आमे एठी 7 इंच रे मार्क करिबा। आर्म होल लाइन पई 3.5 इंच रे मार्क करिबा। आर्म होल रो गोलेर माप एठी 8 इंच थिला तो एई कोण पाखरु ऊपर जो लाइन अछि सेई कोण पाखरु फीता को एमती रखिबा। आर्म होल लाइन जोठी हमर 7-8 इंच होउछि सेठी आमे मार्क करिबा। ए जो हमर ऊपर लाइन अछि ताकू सीधा भाबरे 2 इंच रो गोटे मार्क करिबा। आ एउठू आमे आर्म होल लाइन पर्यंत हाथर शेप दबा। देखंतु हाथ साहाय्य रे भी देई परिबे नहले एमती कर्व स्केल को नेगिरी एमती शेप देई परिबे। आउ फिटिंग लाइन ठारू 2 पॉइंट तळो को डाउन करके एमती शेप दबा। तापरे हाथर मोहरी एठी 6 इंच रे मार्क करिबा। आउ 2 इंच मार्जिन रखिकी हाथर एमती कटिंग करिनबा। कटिंग कर सारा परे हाथ को एमती खोलिकी रखिबा। गोटिए पट साइड रो आमे हाफ इंच रो मार्क करके सामना पटर आर्म होल पई एमती शेप दबा। गोटिए पट साइड रे हमरो कपड़ा टिके कम थिला तो एठी जॉइंट लगेबा। आज आमे फ्रंट ओपन वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज रो कटिंग सिखिले। नेक्स्ट वीडियो रे ए ब्लाउज रो सिलाई जानिबा। थैंक यू।